बांग्लादेश आया, बांग्लादेश आया, बांग्लादेश आ गया। হাবিবি আরে হালা তুই কি করছিস না? আমি তো হাবিব না, আমি তো হবু। কপি লাইতাছে রে আমার কপি লাইতাছে। हम आ गया, हम आ गया। सऊदी अरब मरुभूमि है, यहाँ पे बहुत गर्मियाँ। इस गरम से बचने के लिए हमको जाना पड़ेगा बांग्लादेश में। वहाँ पे मौसम अच्छा है, अच्छा है। बांग्लादेश कैश, बांग्लादेश में तो हमारा अनेक पहले के कर्मी है, तो बांग्लादेश का मिस्किन को कॉल देता है। टिली लिली टिली लिली। हेलो कपिल, हम तो बांग्लादेश में आने चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आजा कन्फार्म। अरे আমার কবি লাইতাছে কি এর কাম কি এর কি তাড়াতাড়ি বাইতে লাগবো। চাচা চাচি দাদা দাদি কেনা গুণ আসো গো, তাড়াতাড়ি বাইরে আও। আইছি গো আইছি, কি হইছে কি হইছে? আও গো তাড়াতাড়ি আও। কি হইছে গো তোমার, তুমি চিল্লাইতাছো কে? আরে দাদা কই দিদি আমার কবি লাইতাছে। এটা তো বালা কথা, কোন এয়ারপোর্টে আবো তাহলে আনবার জান্নাক চাল না। ঢং ফং এয়ারপোর্টে তো মনে আবো। এটা আবার কোন ওই যে বিলবারের বাসে যাইডা। আই তাইলে যাই তাইলে ব্যাগ তে মিলা নিয়ে হিগা। হাই রে হাই আমার কপি লাইতাছে, তাড়াতাড়ি যাই। কপি লাইতাছে রে আমার কপি লাইতাছে। হেই খুশির ঠেলায় আমার যে হাই না চাইতাছে। वाओ, बांग्लादेश तो अच्छे है, अच्छे मौसम, सबुज श्यामला, ठंडा ठंडा। हमारा कर्मी तो हमको रिसीव करने के लिए ढोंग ढोंग एयरपोर्ट में आएगा, तो उस लोगों ने कहाँ पे है, कहाँ पे? वो जो उन्हें कपिल ऐसे रे, वो जो ए कपिल, हम आ गया, हम आ गया। हाँ हाँ तू आजा आजा। बांग्लादेश आया, बांग्लादेश आया, बांग्लादेश आ गया। बांग्लादेश चलो। ए नाम 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 আমার কপিল বেরেছে কে, নাম 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 নাম। এই কপিল বেরেছে রে, ধর 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 ধর। হাবিবি আরে হালা তুই কি করছিস না? আমি তো হাবিব না, আমি তো হবু। হাবিবি হাবিবি আল্লাহ মে কিল্লো হাবিবি। আরে দাদু তোমার হাবিব কয় নাই, প্রিয় কইছে প্রিয়। হাবিবি কেবল হাল কয়েস। আরে ওই নাকি গলছাল। আরে ওর নে বাড়ি মিছল, ওর মাথা নষ্ট হয়ে গেছে গা। কপিলাই ভারী বই जाएगा, आ जाएगा जाएगा, खाट खाएगा। ए मोया मोया मोया, वाओ मोया 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 मोया। तो नैन को नमन आसे तो को भी देन रंगा।